Now guys, mga katolis na. Go shore live guys, mga katolis. Lijepa priroda, ba neki Right here. potočić. And my friend Marco right here. Say hi to the Philippines, Marco. Stari, ozdravio. Ozdravio. Bolje da sam, bolje nego da sam See you guys, mga katolis. This is my friend Marco. Handsome guy, Marco. Even the girls in the Philippines want Marco. Marco is here. Right? Slušaj, kad smo mi išli zadnji čeka 10 minuta došao taksi i vozio nas na hodu. Odavde. Do you know this place? Yeah. Check on it. You've been here, Marco? Yeah. You want to go? Approx lang guys, mga katolis no. We are here. Tagalog na unggoy guys, mga katolis no. So guys, this is not a big city guys, mga katolis no. We're here at a village, like a village guys, mga katolis. Partner! Patupi ka partner? Yan guys, mga katolis no. Haircut. Sino mo sa next haircut? No need haircut. Okay, we are here. Okay, we can go as long as 9 o'clock we meet there, okay? Okay, Marco. Hey guys, mga katolis no. We're here at ano nga to partner? Anong lugar to partner? Nahog ka? Boses ni. Yan guys, mga katolis no. Maka-repress man lang guys, mga katolis no. Parang alam na to siya guys, village guys, mga katolis no. Tingnan nyo guys. Yan guys, mga katolis. Protest nakababa, nakaapak rin ng Russia guys. Nakaapak rin kami ng Russia. Yan guys no. Punta kami dito sa grocery guys. Ang pangalan ng grocery guys is tama ba? Kaka guys. Kaka. Damang guys. The name of the guys is Kaka. Ayan guys. Yan yung mga katolis ha. Kaka. Ayan guys. Ayan partner ko guys, mga katolis. Oh. Grabe. Uy. Yo. So yun guys, mga katolis no. Dito kami guys sa (1941 to 1945). Parang sa World War to eh. So yun guys no, mga katolis, hindi kami makasyado makalapit guys, mga katolis. Sa tingin guys, parang ano to guys, mga katolis no. Parang libingan siya ng mga bayani guys, mga katolis. Kinikita nyo guys na may 1941 sa 1945 guys. Panahon to ng World War II guys, mga katolis na.